कली जुगर सभ्यता या ए कली जुगर जहा चालुची हम समस्त उपभोग करूछु समस्त पालना करूछु किंतु ज्ञान तत्व भाव तत्व रो सामृत को केही पालना करंतु नाही समस्त चली जानतु हां बापा मां को के बतांतु नाही ए जुगर आज्ञा चालुची से या विज्ञान जुग होता पैसा देउ नाही आज्ञा मां बापा को जे बुढ़ा बुढ़ी कोई घरु देव अच्छा जन्मदात्री माता गर्भधारिणी माता एते कष्ट सहिछि मार ऋण आज्ञा पुओ केबे हेले सुझी पारिबोनी मरिबा पर्यंत जे जन्मदाता पिता ब्रह्मदाता पिता ए माता पिता होछंती पुओ झियर देवता तू मूर्ख तांगु केबे हेले नमस्कारटे करिछु ना जे कि जन्मदाता इष्ट देवता ताकु केबे हेले पुओ झियो बापा मां आज्ञा नमस्कार करि नथिबे लाज लागु जाय लाज लागिछि निज बापा मां को जे लज्जा लागुछि नमस्कार करबा पई ता ठारु आज्ञा मानव जीवन पाई आ लाभ नाही 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 पूरा हे किंतु आज्ञा लक्ष्य करंतु मां बापा पोटा को बड़ कले केते कष्ट रे लालन पालन करी पाठ साठ पढाइले बाहा कर देले नुआ सुंदर बहु कोटी आसिला ससुरर गाड़ी नै छंती बहु को साथी बसिले ससुरर जाय पहुंची पड़िले जीबे पड़े हेलमेट साइकिल आगे जेतेले पहुंची पड़ी छंदी मां बापा को पुओ के बेले मुंडिया मारी नथियो नमस्कार न करिथियो किंतु सासु ससुरन को देखिला मात्रे नमस्कार करबा दूरर कथा पाद तळे पूरा लंबा लांगछा काहे कि बे काहे कि पड़िबू ससुर घर जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद केबे मां बापा को नारे जिंदाबाद करिछु हैं मां बापा कोन दे दे मां बापा किछि देई नांदी छोट समय मां अरे मां जेमिति देई पारे के देई पारिबो सासु ससुर सब देई दते आज्ञा सुन आ गटे पद आज्ञा मार कथा अब शहर बाजार जाईथिले माता कानी कोन तरे आनिथिबो शहर बाजार जाईथिले माता कानी कोन तरे आनिथिबो शहर कुदरती धारी जाईथि नाना भव मत खाउथिबो जदि मां जाईछि हाट को आगे आपनकर पड़िसा हाट पुओ झियो घर अछंती मार हृदय केते चिंता करंतु जदि हाट करू करू पैसा सरी गला पड़िसा मां पाखरु 20 टंका 10 टंका उधार करिवो मो पुओ झियो अछंती बोली जहा किछि नाले गंठे की केते जत्न रे आनी देबो स्त्री कोन आनी देबो आज्ञा स्वामी रो पाई स्त्री केबे आनी देबो नाही काहे कि आनी देबो सतम हो कागा आमे पाउ पिउछु बोली स्त्री आनी देबोनी ना आमे भी एबे स्वयं सहायक गोष्ठी करके नाना बाजार को जाऊ हां तमे कोन करिवो खाउ दुछना बुलो अच्छा जो स्वयं सहायक गोष्ठी करिछ तमे ताले छेनापुड़ खाइबा पय जाउछ स्वामी घरे जा खाउ ना किछि खाइबा पाइबो देखंतु आज्ञा लक्ष्य करंतु स्त्री केबे घर को आज्ञा किछि ना किछि द्रव्य स्वामी रो पय आनी पारिबो नाही माने किंतु पुअर पय मां जे कोनसी मतरे केते दुख कष्ट सही आज्ञा किछि ना किछि धरि के आसीबो हेले मां बडो ना तो स्त्री बडो ए संसार मध्य आज्ञा दाता होछंती तीन जण के दाता प्रथम हेले जन्मदात्री माता ना रंग द्वितीय हेले ब्रह्मदाता पिता फेल तृतीय हेले जे कि विद्या दान करछंती गुरु विद्यादाता सबु फेल चतुर्थ हेले आज्ञा ब्राह्मण देवता एला गोटे हो ए चारि जण होछंती आज्ञा संसार रे महान देवता पूरा भूल काहेकि मां बापा दाता दाता नु ना प्रकृतिर दाता समान नु के आज्ञा ताले किए प्रकृतिर दाता होचंती तीन जण किए प्रथम हेले ससुर किए ससुर प्रमाण देबू पाठर अछि हां शास्त्र रे अछि अच्छा द्वितीय सासू
ଶାଶୁ ଜଣେ ଦାତା ଦାତା ପ୍ରଥମରେ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଦାତା ଶ୍ୱଶୁର ତାପରେ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତୃତୀୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦାତା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାନ ସେମାନେ ଜଣେ ଦାତା ମହାନ ଦାତା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଲା ଯେ ସେ ଦାତା ହେବା ଆମେ ଜାଣିବା ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ନ ଦେଇଥିଲେ ଦାତା ହବ କି ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଲା ହଁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଦେଲା ସେ ଦାତାରେ ଲେଖା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନା ମୁଁ ତ କିଛି ପାଇନି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା କହଲା ମତେ ବି ଟିକେ ଝକ୍ କଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଇଯାଏ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ଓ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡି ଟିଏ ଦେଲେ ବାପା ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନା ତାହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଡି ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ଦାତା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କମ କଥା ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁର ଗଲା ହଁ। ଶାଶୁ କଣ ଦେଲେ ଶାଶୁ କଣ ଦେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲା ପାଠ ପଢେଇଲା ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଢେଇଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର ପୁଅ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେଇଦେଲା ସେ ତାକୁ ଦେଲା ନା ନାଇଁ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଇଦେଲା ପର ପୁଅକୁ ଦାନ ଓ ମା ଝିଅକୁ କନ୍ୟା ଦାନ କଲା ହଁ କନ୍ୟା ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ବାସ୍ এইটা মানিবা ମାର ଆତ୍ମା କେତେ ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଦେଲା କନ୍ୟା ଦାନ বেশ তাহলে মা জনে দাতা দাতা। আচ্ছা শ্বশুর গলে শাশু গলে আচ্ছা তো স্ত্রী কোন দেলা যে দাতা ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ হ্যাঁ କଣ ଦେଇକି ଦାତା ହେଲା তো স্ত্রী কোন দেলা যে সে দাতা ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ হ্যাঁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା এই, ও ভদ্র কাঙ্গা কাহিনী লজ্জা লাগবো আরে তো স্ত্রী কোন দেলা যে সে দাতা হেলা সমস্তে জানিবে যে বেদশাস্ত্র কথা পাঠর কথা আজ্ঞা মানে বসছেন গুরুজন মানে বসছেন সমস্তে জানিবে মা মাউসী তো স্ত্রী কোন দেলা ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଲା ଯେ ଦାତା ହେଲା দাতা হেলা আমি প্রমাণ করিবা না ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଲା ଯେ ଦାତା ହେଲା হ্যাঁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା এই, ও ভদ্র কাঙ্গা কাহিনী লজ্জা লাগিব বেদশাস্ত্র কথা সব সত্য কথা ତାର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ হ্যাঁ କଣ ହେଲା হ্যাঁ ଆଜି ବିବାହ ବେଦୀରେ হ্যাঁ ଜାତି ଭାଇ ହଁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଁ। ସମଗ୍ରୀ ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ହଁ। ସମସ୍ତେ ଥାଇ 36 ପାଟକ ଥାଇ ହଁ ଆଜି ବେଦୀ ଶାଳରେ ପର ପର ହାତ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲା মা বাপা ভাই ভଉଣୀ ঘর দ্বার সব ছাড়িদেলা ହଁ ଆଜ୍ଞା পর পুরুষ সহিত ଚାଲି ଆସିଲା ঝিওটা ହଁ। আচ্ছা তারপরে কোন হেলা କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ঘর সংসার কলা କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା বড় দুঃখর কথা କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା হ্যাঁ ମା କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିଥିବ କିନ୍ତୁ ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ମାର ମମତା ଯେତିକି হ্যাঁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକ আচ্ছা দেখিবা କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ যেতবেলে পুଅটা মরিগলা ମରିଗଲା হ্যাঁ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିଦେଲା ଝିଅଟା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ପର ପୁଅ ପାଇଁ ପର ଝିଅ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା ନିଜ ମା